हेलो गाइस, वेलकम टू माई स्टीव ब्लॉग। तो आज हम सेलेंग बागान आसी और सेलेंग बागान तक हम भिडिओ कर देखा हियाँ पानी दिए है चाह गाछ गिलाई और पानी चाह गाचे कि कारण दी लगे कलम दे दिया पीछे तार विषय हमें किसुमान कथा जनाब तोरा भिडिओ लास्टलेके देखे थाकबि। भिडिओटा भाल लागे एक कमेंट जनाबी और जिमान पारबि भिडिओ शेयर कर दिबी और सब्सक्राइब करते नहीं भूलबि। ठीक है, तो भिडिओटा देखाते आरम्भ कर। तो गाइस हुई जे बागाने कलम बागानटा जोनगुला हलदिया हलदिया पेरिबेग गिला लागाइছে पल्टिंग गिला जेगुला एक दरब मिक्स करा হয়েছে लाठा रखन जाते कीट पतंग गिला एले मने हुआ लटके जाबे और बागानेर जोनगुला कलम बागानटा पुली गिला पात गिला उलाइले मने जाते पात गिला माने पोका गिला खाते नहीं पारे माछड़ गिला बिंदे दिते नहीं पारबे और दुनिया से पातटा उलाबे ओटा कारणे माने बस्तुटा दिया ओटा कारणे बस्तुटा दिया बहुत जरूरी है। तो प्रत्येकटा बागाने बस्तुटा लागाबो लागे। तो एटाई भिडिओ और एदिके हইল कि जे बागाने पानी दिया হচ্ছে जोनगुला निजे पात उलाइছে अलप अलप ओগুলাকে पानी दिया হচ্ছে कारण पानी যদি নাই দিবে तो कि হয় बागाने माने पानी নাই दिले माने रदे माने कि हলে पात गिलाके बेया कर दिबे और शुकना हो जाबे। तो शुकाई गेले माने कि होबे घोराय और पात নাই दिबे। तो এটা কারণে पानी दिया जरूरी है, पानिও দিব লাগে और माने दरबो मारब लगे जाते ভিটামিন मारले माने कि जल्दी पातटा ओলাই आसे। तो এটা কারণে ইয়ে সেলেং বাগানে মানে এটা সিস্টেম করেছে। তো এই সিস্টেমটা করা বহুত ভাল লাগছে যে এরকম হব লাগে বাগানে আর পানি দিয়ার মানে যাতে অসুবিধা নহয় আর পুলিগিলাও ধুনিয়া হবে আর এগুলো ডাঙর বাগান লাগে এগুলো নতুন নতুন পাত ওলাইছে এতিয়া পাতগিলার কারণে পানির যোগান করেছে। তো তোদেরও সাইডে যদি নাই করেছে এতিয়া তো এই যোগানটা করে লিব লাগে। তো আর যদি তোরা নতুনকে বাগান যদি খুলেছি তো পানি দিয়ার ব্যবস্থাটা করব লাগে। তো কীরকম লাগছে ভিডিওটা কমেন্ট করে জানাবি আর যার যার নাকি সরু সরু বাগান আছে তো ওরাও মানে যাতে ভিডিওটা দেখে করে আর মানে এই সিস্টেমটা করব পারে। যদিও সিস্টেমটা নাই করে যদিও ওরকম যদি সুবিধা নাইকে তো মেশিনে লাই করেও বাগানে পানি মারব পারে ওরকম করলেও মানে ভাল হয় আর পুলিগিলাও ধুনিয়া হবে। তো এটাই তোদেরকে জানাইলি আর বড় বেশি দীঘল ভিডিও নাই বানাইছি। তো যেরকম লাগলো কমেন্ট করে জানাবি আর যদি এরকমই ভিডিও পাই থাক তাহলে হয় তো তোরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখি দিবি যাতে এরকম ভিডিও আরও ঘুরাই তোদেরকে তেতিয়াহলে আমারও মনটা মানে যাবে আর যিমান পারবি ভিডিওটা শেয়ার করে দিবি। তো কীরকম লাগলো ভাল লাগলো যদি একবার কমেন্ট করে দিবি। ঠিক আছে, নমস্কার।